الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فربي يسر ولا تعسر يا رب berikan kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa lagi di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, di pembelajaran kitab An-Nahwul Wadih lil Mustawa Tsanawiyah, tingkat Tsanawiyah bersama kawan-kawan ummahat angkatan ke-1, 2, dan ke-4 juga ada. Minggu lalu atau hari Senin kita bahas materi Al-Mizan As-Sarfiyu, timbangan saraf bagi fiil ataupun yang isim, bagi fiil maupun isim. Dari yang 3 huruf, seperti fiil 3 huruf syariba, yang wazannya fa'ila, karuma, fa'ula, atau isim 3 huruf asli mujarad, qamarun, dengan wazannya fa'alun. Qamarun isim mujarad asli 3 huruf, wazannya fa'alun. Atau asli 4 huruf fi'il, asli 4 huruf dahraja, dengan wazannya fa'lana. Isim 4 huruf dirhamun, wazannya fi'lalun. Isim yang 5 huruf safarjalun, dengan wazannya fa'allalun. Kemudian yang mazid ada tambahan tadaif, pendobelan huruf pada aid fi'ilnya, hazzaba, dengan wazan fa'ala, fahama, fa'ala, qassama, fa'ala. Aslinya 3 huruf, lalu didobel ain fi'ilnya dengan tambahan ain fi'ilnya. Atau tambahan alif la'aba, contohnya la'aba dengan wazan fa'ala, sarafa tambahan 2 huruf in fa'ala, atau tambahan 3 huruf istakhbara dengan wazannya istaf'ala. Itu materi hari Senin yang lalu. Hari ini kita masuk bagian kedua dari Al-Mizanus Sarfi, bagian yang kedua, Al-Juz'u Tsani. Yusuf mungkin awalan, Fadli Om. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Juz'u Tsani. Al Al-Mizanus Sarfi Al-Mizanu Sarfiyu. Al-Thani. As-Tsani. Mizan saraf bagian, Mizan saraf bagian kedua. mizan timbangan, timbangan saraf bagian yang kedua Om ya. Yes. Baik itu untuk fiil maupun untuk isim ya Om. Untuk isim, Yes. al-amthilatu, Al-amsilatu soma fa'ala. wazannya fa'ala. Dan Fa'ala. di sini fiil tuh sama mengandung mengandung huruf ilat. Hmm. Huruf ilatnya Alif. apa di situ? Alif. Alif. Dan alif itu Ajwaf. perubahan dari, Perubahan dari waw. berarti di sini ada i'lal, Hmm. perubahan huruf ilat dengan merubahnya menjadi alif kan? Alif ya. I'lal bil qalbi, Qalbi. diubahnya huruf waw menjadi Alif. alif. Asalnya sawama, Hmm. sawama. Namun wazannya nggak berubah dia. Tetap wazannya fa'ala. Fa'ala. Sawama bukan fa, bukan fa'ala wazannya, tapi tetap Hmm. fa'ala, nggak berubah. Iya, Ustaz. Wazannya tetap meskipun mengandung mengandung i'lal pada sawma. Mm-mm. I'lal dengan digantinya waw Jadi alif. jadi alif. Asalnya sawama jadi Hmm. som. Syukran Mu Yusuf satu-satu. Afan tadi. Umurida istabara, istabara, Istabaro, wazannya apa? ifta'ala. Nah, ifta'ala. Nah, di sini istabara mengandung
perubahan huruf atau wazan. Wazan ifta'ala diganti menjadi Huruf tanya diganti menjadi to. asalnya yustabara. Jadi Istabaro. mengandung ibdal ya. Mengandung apa? Ibdal Ibdal, perubahan huruf ta diganti menjadi to. menjadi to. Jadi to. Tapi wazannya berubah nggak itu? Wazannya ifta'ala apa ifta'ala tetap? Tetap Ustaz. Iftala. Tetap wazannya nggak berubah. Tidak tidak ifta'ala, ifta'ala. Yuk, Nah, Ustaz. wazan tetap berubah. Wazan tidak mengalami perubahan. Tetap dia. Syukran. Maridah. Apa, Ustaz? Ummu Halim. Naam, Yakum. yakumu yaf'ulu. Hmm. Nukilat itu Nah, di sini yakum fi'il mudhari'un. film Mudhari'. Budua. Di sini mengandung huruf ilat. Yakum. Nah, Ilalnya yakum. dengan apa di sini? Anu pergeseran. Nukilat perpindahan Sekarang harokat di apa sini. harokat, pemindahan harokat harokatnya Asalnya sebelum asalnya yakumu asalnya apa dia? yakumu. Yakumu. Berarti yakumu perubahan Ya, huruf ilat harokat huruf ilat waw menjadi sukun. menjadi Berarti sukun. ilal Ilal bi taskini. taskin dengan disukunkannya huruf ilat waw. Hanya Asalnya waw huruf berharokat yakumu ya asalnya apa? Yakumu. taskini. Waw berharokat domah diganti dengan sukun huruf qaf. Qaf asalnya sukun kan? Nah, yako. Yakumu. Jadi ilal bitaskin. Ilal bi Ilal taskini. dengan disukunkannya huruf waw. Hanya huruf Tapi waw. wazannya berubah nggak? Enggak, Ustaz. Nggak berubah, tetap tidak mengalami perubahan. Meskipun fiilnya yakumu terjadi perubahan harokat huruf ilat yang asalnya domah yakwumu wumu diubah jadi sukun yakum ilal Yaku. bitaskin. Ilal bi Yakum ilal dengan disukunkannya huruf waw. Ikran Muhalim afwan, Ustaz. Mu putri maramun. Amstaf. Maromun maf'al Hmm. bih. Sigo apa nih maram? Marom Maf'alun. masdar ya Ustaz. Bisa masdar mimi Masdar ini atau eh, isim makan dimakan atau isim isim zaman. zaman. Wazannya maf'alun. Maramun wazannya maf'alun. Nah, Nah, sebelum menjadi maram, ilalnya dengan apa ini Om? tuan, iqlal, ibdal. Wow diganti alif ya Ustaz. Oh, Mar asalnya mar, asalnya marwumun. mar, Mar, wah, marwamun. Kok tuh? marwamun. Marwa- Marwamun. Karena dari fi'il mudhari'nya rama, Yarumu. yarumu, Oh ya. marwamun. Asalnya waw berharokat kan? Nah, Marwa. Lalu Marwan. diganti apa tuh wawnya? Wawunya diganti alif untuk menyesuaikan harokat Hmm. ro. Nah, asalnya waw disukunkan dulu dia sebelum diganti alif disukunkan marau, Marau. marau. Ya, Om. Nah, Asalnya marwamun, waw disukunkan marau, lalu ma- diganti waw selanjutnya menjadi alif. Maramun. marau. Jadi ilalnya bitaskin dan Kolbin. bilqalbi diganti dengan alif. Bitol. Tapi wazannya berubah nggak? Oh, enggak, Ustaz. Tetap dia. Apa Wazannya tidak yang mengalami perubahan. Meskipun mengandung ilal bitaskin wal qalb.
Syukran. Umu Putri. Afwan Ustaz. Umu Hafsah. Mahdiyun. Mahdiyun ala wazni maf'ulun. Tiga apa nih Mahdiyun, Om? Maf'ul. Si maf'ul. Di sini ada i'lal dengan Iqlal diubahnya diubah waw. waw Sebelum menjadi mahdi ya. aslinya Mahduyun. 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 Ilalnya dengan diubah tuh. Ilah, ya. Kulibatil ya biharokati kasroh Diganti wa mudoaf mahduyun. mahdu Mahduyun. hudifatul wawnya apa waw ya, ya Ustaz ya. Kita lihat dulu aja pembahasan ilal bil qalbi ya. Bil qalbi. Perubahan huruf ilat diganti dengan huruf aktor. Kita buka mahdiyun asalnya mahduyun. Ini yang dirubah itu mahduyun waw wazan Waw maf'ul wajan maf'ulun diganti menjadi menjadi ya. Ya, lalu dilebur ke ya setelahnya. dilebur setelahnya maf'ul. Jadi Sama qalbul waw jadi ya. Ya, qalbul waw jadi ya dan diharokati kasrah untuk menyesuaikan ya sebelumnya. Ada penyesuaian harokat. Nah, qalbul waw ya. Qalbul waw ya an Qalbul waw ya digantinya waw wazan maf'ul jadi ya. dengan ya. Tapi wazannya berubah nggak? Wajan tetap maf'ulun. Wazan tetap nggak berubah. Meskipun ada i'lal pada kata mahdiyun. I'lal bil qalbi. Ini Om, waw wazan maf'ul ini kan? Naam ya. Diganti ya. Diganti ya. Dengan dilebur. Dan dilebur. Naam. Kalau dari madinya mahdi apa fi'il madinya? Hada Ya. Yahdi. Yahdi. Hada Yahdi. Itu muhafsah bagian pertama muhafsah sebelah kanan. Wazan tidak berubah meskipun fi'ilnya mengalami perubahan huruf ilat. Mengalami perubahan. Wajan tetap. Tidak berubah. Nah, syukran muhafsah. Syukran Ustaz, syukran khairan. Nah, sekarang bagian kedua. Bagian kedua, wazan dan fi'ilnya mengalami perubahan. Menyesuaikan dengan perubahan. Musafi, fi'il amar. Ustaz. Bismillah. Kum. Wazannya berubah. Apa tuh? Full. Wazannya full. Kum dari fi'il ajwafnya. Qoma. Yaqumu. Kum. Ajwaf waw kan? Qama yaqumu kum seperti qala yaqulu. Qul. Mana waw pada kumnya Dibuang. Dibuang. Nah, wazannya juga gitu. Ikut
ikut Full. mengalami pembuangan huruf wazannya full gitu aja Full. ya, mengalami perubahan juga pada bagian kedua ini. Hmm. Wazannya mengalami perubahan dihapusnya huruf waw pada kum. Qama yaqumu kum, Hmm. ya kan Om? Nah, Ustaz. Contoh kedua tuh mustafi is au. Au. Berubah jadi Mm-mm. if. Wazannya If au. Astagfirullah. au, If. dari fi'il madhi apa? Is au. Is au. If ta'ala. Wazan fi'il wazan lagi. Fi'il Was. madhinya mujarad naqis Sa'a. sa'a tuh. Sa'a Sa'a. ada alif kan, sa'a yas'a. Sa'a. Yas'a. Hmm. Is'au sigo apa tuh? Berarti udah masdar. Bukan masdar. Is'a. Fi'il fi'il Amar. apa dia? Madhi mudhari apa amar? Is'au. Is, is'a. Harusnya itu amar ya. Fi'il amr. Fi'il amr, ya kan? Amar. Is- Is'au. Mana alif pada fi'il amr is'aunya? Is'a. Ganti waw. Bukan itu wawu jamaah dia. Oh, Bukan diganti wawu. Wawunya wawu jamaah dhamir muttasil. Mahalnya rafa fa'il. oh. Dihapus ya. Berarti terjadi penghapusan. Nun. Dihapusnya huruf ilat alif pada fi'il amr is'au. Nggak ditambahkan Au. lagi. Maka wazannya pun sama. Mengalami perubahan. If Au. au juga. Nggak menggunakan huruf ilat alif pada fi'il madhinya. Dihapus. Dihapus. Ya, beda dengan sebelumnya kan? Nah, Tikran Mas Safi. wawnya itu huruf jamaah ya. Wawu Kalau jamaah. ya. Jadi is'a. Jamaah dari sa'a yang kita tampilkan di mustawa salis ada mustawa salis sorof mu'tal naqis ya Om. Sa'a seperti naha, naha Inha. yanha, Inha. Naha inha. yanha. Inha tuh dibuang huruf ilatnya kan. Hmm. Kita lihat di sini naha ajwaf. Nah, maksudnya naha tuh. Nah ini naha masya ini. Yang naha tuh. Naha sama sa'a sama bab ketiga. Naha yan Nah, yanha. Amarnya dibuang tuh. inha. Inha. Ya kan? Dibuang huruf ilat alifnya inha. Ketika wawu jamaah juga tuh. Inha. Inhau. Sama kan? Is'au. Inhau. Inhau, is'au. Terjadi pembuangan Ilat. huruf ilat alif. Maka wazannya pun gitu. Nggak Hmm. menggunakan lagi huruf ilat. If'au sama Om. If'au. Au. Syukran, Mas Safi. Apaan? Mukar- Mukardina. Yarmuna. Ya. Yarmuna. Madinya apa? Roma. Rama. Yar. Yarmi. Yarmi. Nafis ya kan? Nampak. Yarmi. Seperti Masya. Yam. Masya. Yamsi. Yamshi. Mudore. Ini Om. Masya. Yamshi.
fi'il mudhari, hum, domir hum kan. Oh, pada fi'il madhi juga dihapus itu ya. Oh, yamshuna dari masya yamshi, yamshuna Yamshuna. nakisya, nakisya kan. Enam Ustaz. Masya yamshi, nakisya, nakis, nakis ya. Mana huruf ya pada yamshuna ya Dihapus. dihapus, terjadi hazf, penghapusan huruf illat. Yamshu aslinya yamshiyuna, asli gimana Yamshiyuna. yamshiyuna bab kedua daraba yadribun, yadribuna, yamshiyuna, yakni buang, sini jadi dhammah, yamshuna. Berarti wazannya pun sama, wazannya dibuang huruf ya-nya juga. Yafuna. Yaf'una, terjadi perubahan. Yaf'una. Ya kan, Om? Enam Ustaz. Syukran. Mukarrimah. Apa Ustaz? Om Yusuf. Hibatun. Yusuf ada. Om Syamsi. Enam Ustaz. Berikutnya. Isim. Yang mana Ustaz? Setelah yarmun, ada kata Hibatun. hibatun isim. Hibah. Sudah jadi bahasa kita hibah. Memberi. Hibah. Pemberian. Dari fi'il madinya, misal. Dari hab. Fi'il mu'tal misal. Haba. Bukan. Haba huruf sahih dia. Fi'il misal. Misal Ahaba. waw. Apa? Ahaba. Fi'il misal. Misal Mas ini enggak. Mu'tal misal. Misal waw. Mu'tal misal waw. Misal waw Haba panggil banyak haknya. Misal waw. 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 Misal wawi. Wawi. Wahaba. Wahaba. Mudorenya. Yuwahibu. Bukan, itu mah jangan di dhammah kalau sulasi. Yang di dhammah ya-nya hanya rubai saja. Wahaba. Wahaba yahibu. Nah, seperti wasala. Yasilu. Atau wahaba yahabu. Kita lihat di kamusnya, Misal, kalau jadi cari di kamus dari huruf apa dia? Hibatun. Cari dari huruf Ha. bukan, bukan ha, tapi Wa. wow. Berarti mana wawunya pada di masdar tuh? Kemana wawunya kemana kan wawunya musyamsi saat dibentuk sigo masdar? Dihilangkan. Dihilangkan, dihapus. Jadi fi'il mu'tal misal waw punya dua bentuk masdar. Wahaba, dibuang wawunya. Wahaba. Yahabu. Atau, nah yahabu tuh.
Nemu syamsi. Wahaba. Nah, wahaba yahabu wahban. Terus bawahnya lagi tuh ada lagi masdarnya. Wahaban. Wahaban. Hibada. Ya. Hibatan. Nah itu dia. Hibatan juga masuk masdar. Ya bisa Nah, wahban, wahaban, hibatan. Nah mana huruf wawunya pada masdar hibah? hilang. Hilang. Maka di wazannya pun hilang juga. Pada wazan nggak pakai waw lagi. Ilatun wazannya apa? Ilatun. Ilatun waw lam fa fiilnya mana fa fiilnya? Ain. Fa fiilnya wawnya dibu Dibuang. buang dihapus. Ini Masdarul misalil wawi. Masdarul misalil wawi. Masdar fil misal wawi. Hmm. Al Al, misalul wawiyu. al misalul wawi lahu masdaroni. Nah, Misal fi'il wawi mu'tal misal waw memiliki dua masdar. wa masdar ahaduhuma Ahaduhuma bil wawi. Salah salah satunya yaitu satunya menggunakan menggunakan wawu. nahu wa ada menjadi Nahu wa'ada menjadi wa'dun. wa'dun wa adha Wa'adha menjadi wa'dun. wazana. Wazana menjadi waznun. Nah, wawunya tetap ada ya Naam. tidak dihapus. Itu yang pertama. Wasani. Wasani bihadfil wawi. Nah, yang kedua bentuk masdarnya dengan Membuang wawu. membuang waw wa ta'widu anha Wa ta'widu anha bita'in fi akhiril masdari. dan Nah, diganti dengan dan huruf diganti dengan huruf ta tak pada tak akhir marbutoh masdar. pada Tak akhir masdar. marbutoh pada Nah, akhir masdarnya. nahu wa'ada Nahu wa'ada idatun. idatun mana wawunya Wawunya hilang diganti ta. hilang diganti tak marbutoh. Kayak tadi kan wahaba menjadi Habatun. bukan habatun tapi Wa ilatun. Oh, ilatun. ilatun Nah, hi hibatun. hibatun dibuang wawunya diganti tak marbutoh di belakang. Wa'adha Wa'ado idatun. mm-mm, diganti dengan tak wazana Wazana zinatun. zinatun dibuang wawunya kan dihazaf kan yom Dihadap. Nah, diganti ta. diganti tak maka pada wazannya juga dihazaf wazannya tuh nggak pakai fa langsung ilatun ya kan Ilatun. Nah, ilatun fa fiilnya fa kalimatnya dihapus syukran musyamsi apa misalnya? Ummu Halim zinatun. Zinatun. Dari fiil Wa- madinya apa Wajanun. bukan fiil madi jangan ditanwin Wazana. wazana ya Wazana ya zinu. yazinu menimbang zinatun sigo apa di situ Masdar. masdar mana huruf wawu pada fiilnya kok nggak Di, ada dihapus. Hatfu. diganti, diganti dengan Diganti dengan tak marbutoh. marbuto ini Halim baca ulang masdarul misalil wawi Masdarul misalil wawi masdar dari mas mu'tal misal waw
Fi'il misal wawu. Hmm. Misalul wawiyu lahu masdaroni. Fi'il mu'tal misal waw Fi'il mutal misal wawu memiliki dua memiliki masdar. masdar Memiliki dua masdar. ahaduhuma. Ahaduhuma bil wawi nahu wa'ada wa'dun wa'adha Wa'ada. wa'dun wazana wajnun. Nah, itu dengan dimunculkan wawunya, nggak dihapus wawunya Om. Naam. Wasani Wasani bihat fil wawi yang kedua yang kedua dihapus wawunya wa ta'uyidu ta'widu wa ta'widu anha bitai fi akhirihi musodari. nah masdar dan digantinya dengan huruf tak marbutah. Dengan huruf tak marbutoh di akhir masdar. Nahu. Nahu wa'ada idatun. Jadi Ilatun. wazannya ilatun. Ilatun. Wa'ada Wa'ada. idatun. Wazana. Zinatun. Oh ya kan? Zinatun. Nggak muncul lagi wawunya, hilang dihadzaf wawunya Om. Ilatun. Wade Ummu Halim. Wadih Ustaz. Syukran. Barakallahu fikum. Ummu Yusuf, hadirah Ummu Yusuf. Hadir Ustaz. Kita baca al-bahthu ya. Artikan Ummu Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. إذا نظرنا إلى الطائفة الأولى رأينا أن بكلماتها إعلال أو Ada anna bikalimatiha. أن بكلماتها إعلال Ya isim anna muakharun. وإبدال. Isim anna muakhar. Anna bikalimatiha. إعلالا berarti. I'lalan mansub sebagai isim dari anna tapi diakhirkan Ana pikir. bikalimatiha. Bikalimatiha itu Bikalimatiha jar majrur khabar anna itu muqaddamun. kabar karena dia jar majrur na'am Ustaz ya. Mungkin jar majrur sebagai isim anna. Na'am. Ulangi ya. Diulang. إذا نظرنا إلى الطائفة الأولى رأينا أن بكلماتها إعلالا أو إبدالا. Nah, apabila kita perhatikan Apabila kita perhatikan kepada kelompok yang pertama, kita akan melihat bahwasanya kata-katanya berupa mengandung i'lal dan ibdal. i'lal dan ibdal. Fafisama i'lalun bil qalbi. Pada fi'il sama mengandung pada fi'il sama mengandung i'lal dengan perubahan, dengan pergantian. Huruf waw menjadi berubah huruf waw menjadi alif. Alif asalnya sawama. Jadi soma. Digantilah waw dengan alif. Itu ilal bil qalbi dengan diganti. Wafis tabara ibdalun. Pada fi'il istabara mengandung ibdal. Ibdal perubahan pak pada wazn ifta'ala menjadi to. Jadi to. Jadi to menempati huruf Posisi ta ta. ifta'ala. Menempati huruf ta. Wa fi yakum i'lalun bitaskini. Pada fi'il yakum dan pada fi'il yakum mengandung i'lal dengan sukun.
Masukun hukum waw asal yaqumu wumu. Qawmu. Jadi disukun wawnya yaqumu. Hmm. Wa fi maramin Wa fi maramin i'lalun bitaskini wa i'lalun bil qalbi. pada kata maramun Dan mengandung dan pada kata maramun mengandung i'lal dengan sukun dan mm, i'lal dengan perubahan. berbahan. Mm-mm. Asalnya marwamun gitu. Ramanya rumu. Waw Marwamun. diganti sukun lalu Marwamun diganti diganti menjadi alif. alif. Maramun. Aslinya marwamun. Marwamun. Tapi mahdiyin Wa wa fi mahdiyin i'lalun bil qalbi. pada Dan kata pada mahdi kata mahdi i'lalnya mengandung itu dengan perubahan. mengandung ilal perubahan. Ilal waw wazan maf'ul diganti Diganti dengan ya. ya, lalu dilebur jadi satu dua ya. Ya bertemu dengan ya dijadiin satu di tasdid. Jadi kamu Ya. mahdi ya. Karena Hmm. dari hada yahdi Hmm. asalnya mahduyun mahdu. Mahduyun. Hmm. Wa idza raja'na Wa idza raja'na ilal mizani mizanin kullu mizani kalimatin bukan min zani kulli hmm, ila ila mizani kullu kalimatin mudaf ilaih. Mudaf ilaih itu kulli. kan nah, Wa idza raja'na ila mizani kulli kalimatin min hadhil kalimati ra'ainahu lam yatasara bi ada ayyi lam. Lam lam yatasar dari madinya ta'assara ta'assara yat yatasa'aru. nah ya ta'assaru Ya ra'ainahu lam ra'ainahu lam yata'assar hmm, bi bi ayyi naw'in min anwa'il i'lali au ibdalil mazkurati. nah, wa idh raja'na apabila kita merujuk Kemudian, melihat wi- hmm, merujuk apabila ke kita wazan merujuk kepada wazan wazan tiap-tiap kata. dari kata-kata ini Dari kata-kata ini, kita akan melihat dia, kepadanya dia tidak lam yata'assar tidak terpengaruh tidak terpengaruh di bagaimanapun. Eh, dengan jenis bagaimanapun juga berupa Dengan ilal jenis bagaimanapun juga berupa i'lal atau ibdal yang telah ya. disebutkan. Nah, wazannya nggak berubah tuh. Lam Hmm, yata'assar. Soma fa'ala tetap fa'ala. Bukan iya, fa'ala. betul. Ya, Wazannya tetap. nggak berubah. Wazannya Hmm, tetap istabara, nggak ifta'ala. ta'ala. Ya, Ta'ala tetap wazannya tetap. wazannya. Tidak Hmm, berubah. Tidak mengalami perubahan wazannya. Lam yata'assar. ya. Meskipun Tidak. fiilnya mengandung ilal, ibdal. Hmm, ya. Dan Ya itu kan? hanya berlaku pakai karena itu berlaku bagi itu ya fiil-fiil yang sahih gitu Tat. Mm-mm. Hmm, Fiil-fiil yang yang mengandung sahih, ilat. yang tidak mengandung tidak berubah tetap. Heeh. Fiilnya, fiilnya mu'tal sama mu'tal. Ya. Istabara Hmm, di sini perubahan tak wazn ifta'al jadi toh. jadi to. Yaqumu fi'il mu'tal. Hmm, Mu'tal tuh kebanyakan mengandung ya. illat. Meskipun gitu wazannya nggak berubah, tetap lam ya ta'assar ya Lam kan? yata'assar. Ya. Wa annahu yu'tika Wa annahu yu'tika waznuha mm-mm. qabla al-i'lali au ibdali wa Sampai situ dulu. yatajahal. Sampai situ dulu mungkin. Wa annahu Dan bahasa umumnya atau dia memberi de- memberikan
datang wazannya padamu, kepadamu. memberikan wazannya kepadamu sebelum i'lal dan ibdalnya, Nah, sebelum terjadinya i'lal dan sebelum ibdal, terjadinya ibdal. ibdal. Jadi wazannya tetap Ya. wazannya datang kepadamu sebelum Mm. i'lal dan ibdal. Wa yatajahal Wa yatajahalu had, di, hadusu, di sini hudu sebagai hadus. maf'ul bihi. Hmm. Wa yatajahalu hudusu syai'in. Nah, hudusu fa'il mungkin. Wa yatajahalu hudusa di sini Oh, yatajahalu fi'il mudhari', oh ya, kemudian mutaaddi. fa'ilnya mustatir huwa kembali kepada mizan. Mizan itu Oh, maksudnya. hmm. Balik ke misal. Dan, Wa dan dia muta'addi yatajahalu, yatajahalu. ya mutaaddi. Wa Hmm. yatajahalu hadis hudusa Hudu. syai'un. Hudusa. Wa yatajahalu hudusa syai'in. Wa yatajahalu hudusa syai'in minhuma. Nah, yatajahal. Jadi mizan timbangannya itu wazannya yatajahal, pura-pura tidak mengetahui terjadinya. Dari sesuatu di antara keduanya. Nah, di antara keduanya, di antara ibdal dan i'lal. Min I'lal. huma. Huma kembali Hmm. ke i'lal dan Ibdal. ibdal. Pokoknya tetap wazannya tidak mengalami perubahan. Hmm. Yatajahal, pura-pura tidak mengetahui terjadinya sesuatu pada i'lal dan ibdal. Wa min dzalika Wa min dzalika nastanbitu anna al-kalimata idza hasala biha ibdalu ibdalun au i'lalun bil qalbi. bil qalbi au taskini awil Mm-mm. taskini. Mm-mm. Dan demikian itu Masih itu masih sambung. nastan. Oh ya, Tuh. oh ya. Tu zanu Mm. tuzanu ala Ada. asliha qabla hudusi al-ibdali au i'lali. Nah, wa min dzalika nastanbit. Dengan dasar itu kita menyimpulkan Dengan dasar itu kita menyimpulkan bahwasanya kata-kata jika apabila terjadi hasol terjadi darinya padanya ibdal dan mm, i'lal dengan dengan perubahan atau dengan disukun, maka ia ditimbang maka ia ditimbang di atas pada aslinya sebelum atas aslinya sebelum terjadinya ibdal dan i'lal. sesuai aslinya nih. Sama kan aslinya sawama, Ya, ya. aslinya gitu, ya kan? Mm, betul Ustaz. Maksudnya Dikembalikan ke fa'ala. aslinya dulu. Um, Mm, Meskipun terjadi i'lal pada sama, wazannya tetap nggak berubah. mm, Nah, sekarang yang kedua, ada penghapusan, ada hazaf wa ya. indata وعند تأمل الطائفة الثانية نرى أن جميع الكلمات anna حصل ada anna فيها anna أن جميع الكلمات حصل فيها إبدال i- بالحذف i'lalun. فيها إعلال بالحذف Nah, indah ta'amul ketika ketika mengamati, ketika kamu mengamati kelompok bukan yang kamu, kedua bukan eh kamu tak di itu sini bukan stat ya masdar ya. Ta'ammala, ya ya ta'ammalu, ta'ammalu ta'ammulan ta'ammulan. Ada masdar. indah di majrur wa indah ta'ammuli Nah, dan ketika meneliti, mengamati. mengamati kelompok yang kedua, kita melihat bahwasanya seluruh kata-kata yang terjadi di Terjadi dalamnya ada i'lal dan i'lalnya dihapus. nah, dengan dihapus huruf ilahnya huruf huruf I'lal. huruf mau. Mm. Wa idza raja'na ila mizaniha
رأينا أن الحرف الذي حذف حذف من الكلمات Nah, Ustaz. idza raja'na ulangin. وإذا رجعنا إلى ميزانها رأينا أن الحرف الذي حذف Dia dia bukan hazafa di majhul, هدف hudzifa. yang dihapus ya. Alladhi hudifa minal kalimati hudifa Sama, lagi Ustaz. Hudifa sama. muqabilihi Muqabiluhu. muqabiluhu min mizaniha. Nah, wa idza raja'na apabila kita kembali ke Apabila kita kembali kepada timbangan-timbangan, wazannya, wazannya, wazan-wazannya, hmm, kita lihat kita melihat bahwasanya huruf yang dihapus dari kata yang dihapus. kata kata tersebut maka dihapus juga. Kata tersebut maka dihapus juga. Hmm, yang sepadan dengannya pada Yang sepadan dengannya pada wazan-wazannya. maksudnya tuh kum dihapusnya apa tuh kum? Kum dihapusnya. Dihapus huruf apa? Kum. Dari qama yaqumu kum. Wow. Wow, maka wazannya pun terjadi penghapusan wow. Full, Hmm. nggak pakai ain fi'il kan? Oh, ya Ustaz. Tidak menggunakan ain fi'il Hmm. kan? Ya, Sama ini fil terjadi amr. perubahan pada wazannya juga dihapus. Hmm. Fal harfu tsani Mana tadi? Al-harfu tsani wa huwa al-wawu hudifa hadfun hudifa min kum fahudifa fahudifa min mizaniha al-har min mizanihi. min mizanihi al-harfi Di sini hudifa tuh madhi majhul. al-harfa al-harfu Dia dia naibul fa'il betul. Fahudifa min mizanihi fahudifa min mizanihi al-harfu harful muqabil harful muqabili lahu wa huwa wa al-ainu. huwa al-ainu. Nah, itu dia tadi. Maka huruf yang kedua Maka yaitu huruf yang kedua dan dia adalah waw dihapus dari dihapus. kum Dari kum tuh maka dihapus. Wawunya hmm, kan, huruf kedua dia ya, kawama kan, ya, iya Ustaz wawnya dia. dihapus. Wawunya pada kum. Maka dihapus juga pada wazannya Maka dihapus juga dari wazannya huruf huruf yang sepadan dengannya. yang sepadan dengannya dan dia itu adalah Yaitu ain. ain fiilnya maksudnya Ain kan, fi'ilnya. Ya, ainnya tidak ada dihapus di juga. Itu wa mislu dzalika. Wa misal dzalika yuqalu fi baqiyatil kalimati Seperti itu juga lah dikatakan. dan, dan seperti itu jugalah dikatakan pada sisa-sisa kata-kata Nah, yang lain. Nih, yang lain. is'au. Is'au dari fi'il madhinya sa'a. Sa'a Sa'a ya, berarti ya, alif sa'a. kan? Ya, Ustaz. Pada fi'il amri is'au mana alifnya Alifnya dibuang. dibuang maka wazannya juga terjadi penghapusan alif. Bukan alif. Yang sepadan kan? Ya, Nah, jadi wa min if'al. dzalika nastati'u. Wa min dzalika nastati'u an nudrika. Nah, an nudrika annahu An nudrika annahu idza hadafa bukan hadzafa dia. Kalau hadzafa maklum ada hudifa. fa'ilnya. Ini majhul. Idza hudifa minal kalimati harfu Harf au nakirah. aksar. Nakirah. Iya, Har harfun. Harfun harfun au au aksar. aksaru. Aksaru hudifa ma yuqabilu zalika Zalika. bil mizani. Nah, wa min dzalik dasar hal itu dapat Dan kita dengan ketahui
Dan dari dasar itu kita dapat mengetahui bahwasannya Dapat dia nastati mampu. Kita bisa kita mengetahuinya. mampu kita Hmm. mampu untuk mengetahui bahwasanya dia apabila dihapus dari kata-kata Dari dari, suatu kata, dari suatu sebuah kata, huruf, sebuah huruf atau lebih, maka dihapus pula yang sepadan maka dengannya. dihapus pula apa yang sepadan dengannya. Demikian juga Pada pada timbangannya, wazannya. wazannya dihapus juga. Hmm, Ya, Om. ya begitu ya. Kalau yang bagian kanan sama nggak dihapus tuh, Hmm, ya kan? ya, Belah kiri terjadi penghapusan. penghapusan. Oke, Mu Yusuf, Dinamsat. apa diartikan Om? Dan apa dihafal? Al-bahsu. Al-bahsu. إذا نظرنا إلى الطائفة الأولى رأينا أن بكلماتها إعلال أو إبدال. Hmm. ففي صام إعلال بالقلب وفي استبر إبدال Hmm. وفي Wafiyaku. يقوم إعلال بالتسكين وفي Hmm. مرام إعلال بالتسكين Hmm. وإعلال بالقلب وفي محدي إعلال بالقلب. وإذا رجعنا إلى الميزان كل كلمات من هذه الكلمات رأيناه لم يتأثر Bi. بأي نوع Nah, بأي نوع من أنواع الإعلال أو إبدال المذكورة nah. وأنه يؤتيك وزن وجن يؤتيك وزنها قبل إعلال أو إبدال Yu'tika. Atau yu'tika, dia وزنها menasabkan dua maf'ul. Yu'tika waznaha. وأنه يؤتيك وزنها قبل إعلال وإبدال Nah, ويتجاهل حدوث kudu. شيء حدوث شيء منها ومن ذلك نستدل أن الكلمات إذا Anna. حصل بها Anna. إبدال Nasabkan selepasnya anna. أن أن كلمات أن الكلمات إذا حصل بها إبدال أو إعلال بالقلب أو التسكين تو توزن يا أستاذ Hmm. توزن على أصلها قبل حدوث إبدال أو إعلال وعند تأمل وعند تأمل الطائفة الثانية نرى أن جامع الكلمات حصل فيها إعلال بالحذف وإذا رجعنا إلى ميزانها رأينا أن الحرف الذي حذف من الكلمة حذف Biluhu. مقابله من ميزانها فالحرف الثاني وهو الواو حذف منكم فحذف من ميزانها الحرف Min mizanihi. من ميزانه الحرف حرفان Nah, dia ada حرف fi'il واحد hudifa majhul. نعم نعم وهو الواو حذف منكم فحذف apa tadi Ustaz? Al fahudifa فحذف min من mizanihi ميزانه الحرف al muqabilu. المقابل له وهو العين Hmm. ومثل ذلك يقال في بقية الكلمات ومن ذلك يستطيع Nah, أن nas. ومن ذلك نستطيع أن ندرك أنه إذا
hudifa minal kalimati harfu. Betul. Hudzifa kan majhul. Kalau Hmm, ada fi'il majhul, cari naib fa'ilnya. dia Ustaz. Annahu idha hudifa minal kalimati harfun au aksaru hudifa Salah. ma yuqabilu dzalika fil mizani. Syukuran Ummu Yusuf. Santi Om. Afwan Ustaz. Ummu Safi langsung. Ummu Safi. Al-Bahthu. Bismillah. Al-bahsu. Iza nadhonna ila ta'ifatil ula ro'aina anna bikalimat bikalimataha Bittali. bikalimatiha Bijar. ada bi'nya bikalimatiha i'lalan au ibdalan Nah, fafi soma i'lalu bil qalbi nakirah. i'lan I'lalun. wa fi soma i'lalun bil qalbi wa fi Nah, eh, wa fi istobari tobar istabara. Madi tobaro istabara. walaupun ada fi nggak ngaruh ya Ustaz. Kalau fil madi ya. Madi kan wa fi madani. iya wa fi istobaro ibadalun wa Ibdalun. fi wa fi wa fi yakumu ya i'lalun bitaskini Nah, wa fi maromun i'la wa fi maromun i'lalun bitaskini wa i'lalun bil qalbi wa fi mahdi i'lalun bil qalbi wa idza nah. raja'na ila mizanun Ila harfi jar. itu ya karena isim ya wa Isim. idza Ila mizan. raja'na ila mizanin kulli Mizani mudaf. mizani Mizani. mizani kulli kalimatin min hadhil kalimati ro'ai ro ya ro'aina ro'aina Ainahu. ro'ainahu lam yata'assar bi ayi nau'in min anwa'in min anwa'il i'lali awil ibdali Al-madku. ibdalil muzak Al-madku. al mazkuratu Bagus. Naat dari ibdal. Al min anwal ilal awal ibdali dia majrur. Majrur. Ada min di awal tuh. Min anwa'il i'lali. anwa'il i'lali awil ibdalil mazkurati wa Tina. wa annahu yu'tika atau Yuk. yakti karena Yuk di empat huruf dari wa annahu madinya. Madinya a'ta. atau ya atau panjang jadi Yu'ti. yu'ti nah wa annahu yu'tika wazanuha qabla Waznaha. waznaha qabla i'lali awil ibdali wa yatajahalu wa yatajahalu hudusa syai'in min huma wa min dzalika nas istanab apa tuh istanbato ya istanbato ya nastanbitu dzalika nastanbitu annal kalimata idza hasala biha ibdalun au i'lalun bil qalbi awil taskini wazana yazunu tuzanu ala asliha qabla hudusil ibdali awil i'lali
wa inda ta'ammuli ta'ifati tsaniyati naro an jami'al Anna kalimati tasbih. anna Anna jami'al kalimati hasola fiha i'lalan ada hasalatum fil madhi ma'lum. madi hasola fiha i'lalun Hmm. bil Bil fi. hasfi bil hasfi Naam. Wa wa idza idza raja'na ila mizaniha hmm. mizaniha ra'aina annal harfal ladzi hazfu Majhul. Naam. huzifa minal kalimati huzifa muqabilahu Huzifa muqabiluhu muqabiluhu. naibul fa'il min mizaniha fal harfu sani wa huwal wawu huzifa min Kum. kumi kum Minkum. min kum fa huzifa min mizanihi mizanihil min Miza. miza ada min nggak ngaruh ya Min mizanihi, betul. betul min mizanihil harfi Iya. Ada huzifa majhul kan? Naibul fa'il. oh ya fa huzifa min mizanuhu Min min mizanihi. Min harfu jar. mizanihil harfu Nah, harfu naibul fa'il dari huzifa. oh ya udah ada hu ya saya udah pilih ya astagfirullah nah Amsad jadi dia naibul fa'il ya harf min Fahuzifa. fahuzifa min mizanihil harfu Sekarang naatnya al-muqa. al muqabilu lahu wa huwal ainu wa Nah, mislu betul. zalika yuqalu ya Al- yuqalu fi baqiyatil kalimati wa min zalika nastati'u an anna an Ada sukun. an 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 adroka nudriku an Ada nudrika an Bagus. nudrika annahu idza hazfu minal kalimati Dimajhulkan. oh ya tadi idza huzifa minal kalimati harfu awil Nah, au nakira. harfun harfun au aksarun huzifa ma Aksaru mamnu minas saraf. Au aksaro au aksaru. au aksaro Saru dia maktuf aksaru kepada harfun. oh jadi aksaru Aksaru. huzifa ma yuko bilu zalika fil mizani Alhamdulillah bagus Mas Sofi. pelan-pelan Mungkin bisa ditarik kesimpulannya ya. bisa insya Allah Ustaz. Syukran Mas Sofi. Apa? Ummu Hafsah. Tafadhali Ummu Hafsah. Nah, Ustaz, bismillah. Al-bahtu idza nadurna ila ta'ifatil ula ra'ayna anna bi kalimatiha i'lalan aw ibdalan fa fi soma i'lalun bi qalbi wa fi istabaro ibdalun wa fi istabaro ibdalun wa fi yaqumu i'lalun bitaskini wa fi maramun i'lalun bitaskini wa i'lalun biqalbi wa fi mahdiyun wa i'lalun bil qalbi wa fi mahdiyun i'lalun bil qalbi wa idza raja'na ila mizani
kuli kalimatin min hadhil kalimati ro'ainahu lam yata'athar bi ayyi naw'in minal anwa'in al-i'lalu min min anwa'in al-i'lalu mudhaf ilaih. min anwa'in al-i'lali au ibdali awil ibdali al-madhkuratin al-madhkurati. Al-madhkurati wa annahu yu'tika wajnaha qabla al-i'lalin awil ibdali wa yatajahala Betul? hudusan Betul ya? aman wa tajahalu hudusan hadu Mudhaf ya bukan dari tanwin. wa tajahalu hudusa syai'in minhuma Nah, wa min dzalika nastambitu an kalimati idza hasalu annal kalimata idza hasalu biha ibdalin idza hasala biha ibdalil awil i'lalil. Di sini hasala fi'il madhi dia, Om. Maklum. Selepasnya fa'il. Fa'il ke sini ibdalun. Idza hasala biha ibdalun awil i'lalun bil qalbi awit taskini. Apa nih? Tuzanu. Nah, betul dimajhulkan. Tuzanu alal asliha qabla zaraf qabla hudusil ibdalil awil i'lali. Wa inda ta'ammulit ta'ifatis saniyati naro an jami'al kalimat annal jami'al kalimatu mudhaf ilaih. Annal jami'al kalimati hasalu fiha i'lalin fil madhi, Om. Fa'ala hasala fiha i'lalil bil hazfi. Hasala fi'il madhi. Selepasnya fa'il. Hasala fiha i'lalun. Hasala fiha i'lalun bil hazfi. Wa idza raja'na ila mizaniha ra'ayna annal harfa alladzi hudhifa min kalimati hudhifa muqabilahu huzifa madhi majhul selepasnya naibul fa'il marfu. Hudhifa muqabiluhu min maizaniha Meizaniha min mizaniha. Bagus. Fal harfu tsani wa huwal wawu hudhifa minkum fa hudhifa min mizanihil harfu. Bagus. Harfu nih. Betul. Harfu dari naibul fa'il dari fa hudhifa. Bagus. Naatnya juga marfu. Al-muqabiluhu wa huwal ainu. Al-muqabilulahu wa huwal ainu. Wa mislu dzalika yuqalu fi baqiyatil kalimati. Wa min dzalika nastati'u an nadraka dari adraka nudraka. Wa min dzalika nastati'u an nudrika annahu idza hudhifa minal kalimati harfu nakira harfun minal kalimati harfun au aksaru hudhifa
ma yuqabilu dzalika fil mizani. Alhamdulillah. Silakan dikit-dikit Mahafsah. Pelan-pelan Ustaz. Pelajarannya nahwu wadih, tapi materinya sorof tuh. Sorot, Ya kan? maaf. Naam, Ustaz. Naam. Kan Mahafsah. Syukran Ustaz Jazakallah. Ummu Putri. Ya, Ki Om. Naam Ustaz. Bismillah. Fadhali. Al-bahthu. Idza nadorna ila ta'ifatil ula ra'aina anna bi kalimatiha i'lalan au ibdalan wa fi soma Fa. i'la Fa fi. fa fi soma i'lalun bil qalbi wa fi istobaro ibdalun wa fi yaqumu i'lalun bit taskini wa Nah, fi maramun i'lalun bit taskini wa i'lalun bil qalbi wa nah, fi mahdi i'lalun bil qalbi wa idza roja'na ila mizani kulli kalimatin min hadhil kalimati ra'ainahu lam yata'assar bi ayyi naw'in min anwa'il i'lali awil ibdalil mazkurati wa annahu Loh, yuk wa annahu, hu kembali ke apa maksudnya? Wa annahu wa annahu ke bi ayyi naw'in mi mizan mana ya? mizan, dia kan kita bahas tentang mizan. Naam. Wa annahu Wa annahu yu'tika. yu'tika waznaha qoblal i'lali awil ibdali wayat wayatajahalu hud hudusa syai'in min huma wa min Yatajahalu juga. ya Yatajahalu mudhari', fa'ilnya mustatir. Huwa kembali ke ke wazn ke mizan mizan. mizan Mizan. Mizan. Ini muta'addi. Wa yatajahalu hudusa. wayatajahalu hudusa syai'in min huma wa min dzalika nas tanbitu annal kalimata idza hasala biha ibdalun au i'lalun bil qalbi awit taskini tuzanu ala asliha qabla hudusil ibdali awil i'lali wa Nah, inda ta'ammulit ta'ifati tsaniyati naro anna jami'al kalimati hasala fiha i'lalun bil hadfi wa idza raja'na ila mizaniha ra'ayna annal harfal ladzi hudhifa minal kalimati hudhifa muqabiluhu min mizaniha fal harfu nah, tsani wa huwal wawu hudhifa min qum fa hudhifa min mizanihil harful muqabilul lahu wa nah. huwal ainu wa mislu dzalika yuqalu fi baqiyatil kalimati wa min Fi dzalika baqi. Fi baqiyatil. fi baqiyatil kalimati wa min dzalika nastati'u an nudrika annahu idza hudifa minal kalimati harfun au aktsaru hudifa ma yuqabilu dzalika fil mizani. Nah, mafhum, Ummu Putri. Insya Allah Ustaz, nanti diulang-ulang kembali insya Allah. Nah, syukran. Afwan Ustaz, Ummu kadang khairan Ustaz. ya, Ki Om. Ummu Kardina. Mubashara iqra'i al-bahsa. Al-bahsu. Iza nazarna ila ta'ifatil ula ra'ayna annal bi kalimatiha i'lalan au ibdalan Nah, wafi wafi fa. ah namta Fa apa wa? yang mana Mukarina, tak Mukarina fa apa wa di bukunya? Wa ya? Fa fi apa wa fi?
Wafi, Ustaz. Salah ya. Nah, udah. Wafi. Ya. Wafi. Wafi. Soma. I'lalun bil kolbi. Naam. Wafi ista. Ista. Istobara. Wafi istobaro. Ibdalun. Wafi yakumu. I'lalun bil taskini. Naam. Wafi maramun. I'lalun bitaskini. Wa i'lalun bil kolbi. Wafi mahdi. I'lalun bil kolbi. Wa iza raja'na ila mizani kulli kalimatin min hazihil kalimati ra'ainahu lam yata'assar bi ai nu bi ai nu'in Bi ayyi nau. bi ai bi ai nau'in Hmm. min anwa'il i'lali awil ibdali al Al al-mazkur. mazkurati Naam. wa innahu ya Annahu fathah. wa annahu ya ya Yuk. tika Dari oh dari a'ta. atau yu'ti Hmm. wa annahu yu'tika waznuha qabla Wazn. i'lan Yu'ti itu di sini menasabkan dua maf'ul. Maf'ul pertama ka. waznaha Nah, waznaha. Seperti dalam wazna Al-Kautsar. Al-Kautsar tuh in a'tainaka kausar al al-kautsara. Al-kautsara. Maf'ul bihi tsani waznaha. Wa annahu ulangi. wa annahu yu'tika waznaha qabla i'lali awil ibdali wa Nah, yatajahalu hudusa syai'in minhuma na'am. wa min zalika nastanibtu Istanbata, maudinya istanbata. nastanbitu Nastanbitu. wa min zalika nastambitu annal kalimata iza hasula biha Fa'ala bukan hasula fa'ala waznnya. iza hasala biha Nah, ibdalun au bagus. i'lalun Bil bil qalbi qalbi. bil qalbi awit taskini tuzanu ala asliha qabla hudusil ibdali awil i'lali Nah, wa inda ta'ammulil ta'ammulit ta'ifatis saniyati naro uh, an jami'a anna. annal anna jami'a kalimati Hmm. hasala fiha i'lalun bil hasbi wa iza raja'na ila mizaniha ra'aina anil harfil lazi Anna. Anna tasydid. ya namtar annal harfal lazi huzifa minal kalimati huzifa muqabiluhu min Nah, min mizan min mizaniha bagus. Fal harfu tsani. wal harfu sani wa huwa al wawu huzifa minkum fa huzifa min mizanihil harfu Min. Nah, harful muka. harful muqabilu lahu wa huwa Nah, al-ainu. wa huwa al ainu wa Habis mislu
Zalika yuqalu fi baqiyati al kalimati wa min zalika tastati'u Nah, nas. ya nastati'u an an nudrika annahu iza huzifa minal kalimati uh, harfun au Au, aksaru huzifa ma yuqabilu zalika fil mizani. alhamdulillah. Mafhum. Mufardina. Maaf, mudah. Insyaallah ya. Ya. Materinya ada iklal ibdal lagi tapi sedikit. Syukran. Karina Umu Syamsi. Fadli Bismillah. Al-bahsu. Ida nadorna ila ta'ifatil ula ra'ayna anna bi kalimatiha i'lalan au ibdalan fa fi soma i'lalun bil qalbi wa fi istabara i'lalun wa fi yaqumu i'lalun bitaskini wa fi maramun i'lalun bitaskini wa i'lalun bil qalbi wa fi mahdiyun i'lalun bil qalbi. Wa idza raja'na ila mizanin kulli kalimatin min hadhil kalimati ra'aynahu lam yata'assara bi ada aynawin lam. Lam yata'assara. Lam. lam yata'assar Nah, lam yata'assar bi ayyi nawin min anwa'in al-i'lali au ibdali al-madhkurati wa annahu ya'tika wajanuha wazna maf'ul bihi yang kedua. Yu'tika. yu'tika waznaha Hmm. qabla al-i'lali awil ibdali wa yatajahalu hudusa syai'in minha wa min dalika nastanbitu annal kalimata idha hasala biha ibdalun au i'lalun bil qalbi au taskini tujanu ala asliha qabla hudusil ibdali awil i'lali Hmm. wa inda ta'ammuli ta'ifati saniyati naru anna jami'al kalimati hasala fiha ilalun bil hadfi wa idza raja'na ila mizaniha ra'ayna anna al harfa alladhi hudifa minal kalimati hudifa muqabiluhu min mizaniha fal harfu tsani wa huwa al wawu hudifa min kum wa hudifa min mizanihil harfu al muqabala Al-muqa sin fa'il. muqabila Dia naat al dari al sebelumnya. harfu Nah, muqabilu muqabilu lahu. muqabilu lahu wa huwal ainu wa misalu dzalika wa mislu Mislu. dzalika Mm-mm. yuqalu fi baqiyatil kalimati wa min dzalika nastati'u an nudrika annahu idza hudifa minal kalimati harfun au aksaru hudifa ma yuqabilu dzalika fil mizani. Nah, alhamdulillah Musyamsi. Hal fahimti jayyidan. Insyaallah. Insyaallah sedih. Salah ya. Materinya Nah, tentang mizan. Mizan. bisa. Syukran Musyamsi. Afwan Murida. sedih. Fadli Murida. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bahsu. Idza nazarna ila ta'ifatil ula ra'ayna anna bi kalimatiha i'lalan aw ibdalan. Fa fi soma i'lalun bil qalbi wa fi istabara ibdalun wa fi yaqumu i'lalun bit taskini wa fi maramun i'lalun bit taskini wa i'lalun bil qalbi wa fi mahdiyun i'lalun bil qalbi wa iza raja'ta ila mizani kulli kalimatin
min hazil kalimati ra'ainahu lam yata'athar bi ayyi naw'in min anwa'il i'lali awil ibdali al-mazkurati wa annahu yu'tika waznaha qabla i'lali awil ibdali wa yatajahalu hudusa syai'in minha wa min dzalika nastambitu annal kalimata idza hasala biha ibdalun aw i'lalun bil qalbin aw awit taskini bil qalbi awit taskini tuzanu ala asliha qabla hudusil ibdali awil i'lali Nah, wa inda ta'ammulit ta'ifati tsaniyati nara anna jami'al kalimati hasala fiha i'lalun bil hazfi wa idza raja'na ila mizaniha ra'ayna annal harfa allazi huzifa minal kalimati huzifa muqabiluhu min mizaniha fal harfu tsani wa huwa al wawu huzifa min qum fa huzifa min mizanihi al harful muqabilu lahu wa huwa al ain wal mislu dzalika yuqalu fi baqiyatil kalimati wa min dzalika nastati'u an nudrika annahu idza huzifa minal kalimati harfun aw aktsaru huzifa min yuqabilu dzalika fil mizani. Abang Murida artikan kaidahnya al-qawaidu. Al-qawaidu idza hasala fil kalimati ibdalun awil i'lalun bil qalbi awit taskini uzinatil kalimatu ala hasab uzinatil kalimatu Kalimatu naibul fa'il ala hasabi asliha qabla al-ibdali awil i'lali wala yunzaru ilaihima. apabila terjadi pada suatu kata ibdal atau i'lal dengan pergantian atau sukun di kata tersebut ditimbang berdasarkan aslinya sebelum diibdal atau i'lal dan tidak dilihat atas keduanya, Ustaz. Nah, tidak dilihat ibdal dan i'lalnya, tidak dianggap, ya Om. Nah, Ustaz. Kembali ke asalnya. Nah, sekarang berikutnya terakhir idza huzifa minal kalimati ba'du ahrufiha huzifa naziru zalika minal mizani. Dan apabila dihapus dari kata-kata sebagian huruf-hurufnya maka dihapus yang misalnya juga misalnya di dalam timbangannya. Sama kan? Ini rangkuman doang kan? Nah, Ustaz. Syukran, Murida. Semoga bisa dipahami. Insyaallah. Qara'tu jami'an Ummu Abdurrahman anti mustami'ah. Masih. Abdurrahman. Mau baca apa mau menyimak? Boleh, Ustaz. Nah, sudah selesai memasaknya. Udah, Ustaz. Fadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bahsu idza nadarna ila ta'ifatil ta'in. Idza nadarna ila ta'ifatil ula ra'ayna anna bi kalimatiha i'lalan aw ibdalan. Fa fi sama i'lalun bil qalbi wa fi istabara ibdalun wa fi yaqumu i'lalun bit taskini wa fi maramun i'lalun bit taskini wa i'lalun bil qalbi wa fi mahdiyun i'lalun bil qalbi wa idza raja'na ila mizani kulli kalimat. Sekarang kita bicara mizan kan? Mizan Om. Karena fokusnya mizan. Idza raja'na ulangi. Gimana, Ustaz? Ulangi Om. Wa idza raja'na. Wa idza raja'na ila mizani kulli kalimatin min hadhil kalimati
Ra'ainahu lam Oh, yata'athar hu kembali kemana? Ra'ainahu Ra'ainahu kita melihat mizan. mizannya, na'am. Lam Mizannya. yata'athar. Ra'ainahu lam yata'athar bi ayyi naw'in min anwa'il i'lali awil ibdalil madhkurati. Na'am. Wa annahu Wa yu'ti annahu hu kembalikan lagi apa? mizan. Mizan juga, ya kan? Fokus pada mizan. Mizan. Yu'tika juga mustatirnya huwa mizan. Kembali ke Nah, domirku ke mizan. yu'tika menasabkan dua maf'ul, ya kan? Seperti ina a'tainaka, madinya tuh a'tainaka al-kautsara, maf'ul bihi tsani. Ini pun gitu, waznaha, maf'ul bihi. Wa annahu yu'tika waznaha qabla al-i'lali awil ibdali. Nah, Wa yatajahalu hudusa syai'in minha. nah. Wa min dhalika nastanbitu annal kalimata idza hasala biha ibdalun aw i'lalun bil qalbi awit taskini tuzanu ala asliha qabla hudusil ibdali awil i'lali. Wa inda ta'ammuli ta'ifati thaniyati nara anna jami'al kalimati hasala fiha i'lalun bil hadfi wa idza raja'na ila mizaniha ra'ayna annal harfa alladhi hudhifa minal kalimati hudhifa muqabiluhu min mizaniha. Fal harfu tsani wa huwa al-wawu hudhifa min qum fa hudhifa min mizanihil harful muqabilu lahu wa huwa al-ainu wa mithlu dhalika yuqalu fi baqiyatil kalimati. Wa min dhalika nastati'u an nudrika annahu idza hudhifa minal kalimati harfun aw aktsaru hudhifa ma yuqabilu dhalika fil mizani. Alas. Wadih. Abdurrahman. Alhamdulillah. Fahim. Sampai sini menjumpa kita. Dan semua qara'tuna jami'an. Lagi insyaallah hari esok atau setelahnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu jami'an. Syukran. Allah